Porque vamos a ver cómo Dios tuvo cuidado de sus siervos y cómo tiene cuidado de ti, cómo tiene cuidado de mí. Así es que yo quiero llevarle un pasaje de la Escritura en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32 y el versículo 1 al versículo 8. Los primeros 8 versículos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 al versículo 8, por favor. So we're going to go to the second book of Chronicles and then chapter 32, and I believe verses 1 through 8. Grábese bien esto: fidelidad y obediencia en el Señor no avergüenza. So, El Señor no lo va a avergonzar, no va a permitir que lo avergüence. so faithfulness in God and being good, following God's loyalty will not bring any shame to you. ¿Sabe que a veces hay gente que quiere avergonzarnos porque somos cristianos? Pero ¿sabe una cosa? Dios no va a ser avergonzado. You know, there are people, unfortunately, out there that are so evil in the heart that they actually want to cause us shame out there. But if you're with God at the end of the story, there will be no shame in your life. Póngase un poquito de pie más y vamos a leer la palabra que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los sirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas. Fíjense bien en esta historia interesante, con la intención de conquistarlas, obviamente. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, fíjese bien, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amen. So again, the second book of Chronicles, chapter 32, verses 1 through 8 reads like this. After these things and this loyalty, Sennacherib, king of Assyria, came, invaded Judah, and encamped against the fortified cities, thinking to take them. When Hezekiah saw that Sennacherib had come and intended to fight against Jerusalem, he decided with his officers and his mighty men to stop up the waters of the fountains which were outside the city by enclosing them with masonry and concealing them, and they helped him. So many people gathered, and they stopped up all the springs and the brook which flowed through the land, saying, why should the kings of Assyria come and find much water? Also, Hezekiah took courage and built up all the wall that was broken and raised towers upon it. And he built another wall outside and strengthened the Milo in the city of David and made weapons and shields in abundance. And he set his captains of war over the people and gathered them together to him in the street of the gate of the city, and spoke encouragingly to them, saying, be strong and courageous. Be not afraid or dismayed before the king of Assyria and all the horde that is with him, for there is another with us greater than all those with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rallied on the words of Hezekiah, king of Judah.
Amén. Puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento. Déjenme orar cortamente al Señor y decirle que su palabra, que es semilla, caiga en buena tierra y que dé frutos al 100%. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque primeramente has hablado mi vida, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de aquel que es fiel y te obedece, Señor. Tú no nos avergüenzas y tu nombre nunca va a ser avergonzado, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No sé si alguien pueda regular ahí el aire acondicionado. Yo lo apagué, pero porque nuestra hermana Angelita tenía frío. Pero si quiere, préndalo ahí, pero modérelo ahí un poquito, que no le vaya a dar mucho frío a mi hermana. Amén. Seguimos entonces, hermanos. Algo que mencionó mi esposo ahorita, dijo, tenemos que creer esa palabra. And something my wife mentioned earlier is that we have to believe God's word. Y déjeme decirle en esta tarde que cuando somos fieles y somos obedientes al Señor, el Señor no nos va a avergonzar. And just think about it. When we are faithful to God, in no way are we ever going to be ashamed. Obviamente vamos a hablar de un rey que se le llama el rey reformador, que es el rey Ezequías. And we're going to talk about one who was called the reforming king, and this turned out to be, of course, King Hezekiah. Yeah. Ezequías, sí. Yeah. Ahora, yo quiero decirle que es una persona reformadora. Now, let me explain to you who is a person that's a reformer. Una persona, dice, que trabaja, fíjese bien, para cambiar, dice, y mejorar una sociedad o un gobierno. Someone who comes and changes things for the better, whether in his society, his nation, or in the people. O sea, Ezequías era, dice, uno de los reyes buenos. So here in the Bible, we can see that Hezekiah was one of the good kings. Dice la historia que él comenzó a reinar a los 25 años y reinó 29 años. That he started his kingship when he was 25 and he ruled for 29 years. Pero si se da cuenta, cuando empezamos la escritura, empezamos diciendo, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino el problema para el pueblo de Israel. So we see here they were doing good, and it says in 32, after these things and this loyalty, still the Sennacherib, king of Assyria, came. Ezequías era un rey determinado a obedecer la voluntad de Dios. Hezekiah was a king who determined to follow God in all his ways. Y fíjese que ahí mismo en 2 Crónicas, en el capítulo 29, el versículo 13 al 5, le voy a dar una reseña de Ezequías. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, dice, y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y les dijo, y sacad del santuario la inmundicia. Okay, so we go to 2 Chronicles chapter 29 y los versículos otra vez, pastor. Versículo 3 al 5. Okay, so verses 3 to 5. In the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord, which his father had closed, and repaired them. He brought together the priests and Levites in the square on the east, and he said to them, Levites, hear me. Now sanctify, purify, make free from sin yourselves and the house of the Lord, the God of your fathers, and carry out the filth from the holy place. Fíjese que el pueblo estaba pasando por haberle faltado al Señor nuevamente, por eso estaba sufriendo. So as you can see here, that again, the nation had fallen, and that's why they were suffering, this downfall. El rey Acaz, que había reinado antes del rey Ezequías, dice la escritura que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. And King Ahaz, who was the king before Hezekiah, of course in the Bible said he did what was wrong in the sight of the Lord. Y Ezequías quería restaurar lo espiritual del pueblo de Israel. And Hezekiah wanted to rebuild and be again strong spiritually what Israel had lost. Por eso le dije una cosa, hermano.
And that's why I told you this one thing, brothers and sisters. Fidelidad y obediencia en el Señor no va a permitir que lo avergüencen. Faithfulness and loyalty to our God, and of course, God will never allow you to see shame. Ahora, el versículo 31 de Segunda de Crónicas y el capítulo 31, perdón, y el versículo 18 era así, dice, eran inscritos todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, dice, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. So we go to 2 Chronicles chapter 31 and verse 18, and it reads like this. Also there was the registration of all their little ones, their wives, and the older sons and daughters through all the congregation, for in their office of trust they cleansed themselves and they set themselves apart in holiness. O sea, en pocas palabras, que Ezequías sabía que para restaurar al pueblo de Israel, el pueblo tenía que dejar la idolatría y el pecado. So Hezekiah knew that if they were to come back into cleanliness, into spirituality and unity with God, that they had to cleanse themselves of their sins. Y tú y yo sabemos eso, ¿verdad? Que cuando faltamos, como que nos atrasamos del Señor, nos atrasamos. Dios quiere bendecir, pero a veces si le faltamos, como que damos un paso para atrás. And you and I know through experience that there's something that holds you back. If there's something wrong in your life, you try to go forward with God, but there's something stopping you, holding you back. Pero en el contexto bíblico, usted lo lee en su casa, en el capítulo 31, dice la Escritura, que cuando el pueblo obedeció a Ezequías, y dice que empezó a dar para los sacerdotes, la porción que les tocaba a los sacerdotes, para que hicieran lo que tenían que hacer, dice que Jehová empezó a bendecir al pueblo de Israel. So in chapter 31, elsewhere we read that when they started obeying and they started giving the portions that was for the priests, that all of a sudden blessings started coming down. The more they obeyed, the more they were given. Pero fíjese uno de los principios. Yo no le voy a hablar del diezmo, pero dice que cuando el pueblo empezó a diezmar, Dios los empezó a bendecir. I don't want to talk about tithing, but here we see the example. When the nation started giving their tithes, they were starting to get blessed. Amén. Dios bendice, hermanos. Amen. Yes, God blesses, brothers and sisters. Y creo que lo hacen puede decirme que es cierto. And those that actually do it, you guys can testify to me that yes, that's what happens. Dice la Escritura que empezó, dice Jehová a bendecir al pueblo de Israel. So again, God himself started blessing the nation of Israel once again. Y la Escritura lo dice, ¿verdad? En Malaquías dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. And of course in Malachi we read that try me in these things, and will I not open the windows of heaven and rain down blessings upon you? ¿A quién no le gustaría si usted un billete de 100 que le dieran 300? Levanta la mano que no le gusta eso. How many of you wouldn't like to, maybe you give a $100 bill, and next thing you know, they tell you to open your hand and they give you a $300? Porque eso es lo que dice la Escritura, dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, bendición, abundancia y sobreabundancia, o sea, tres por uno. So there in the Bible says blessing, abundant blessing, and even more abundant blessing on top of that. So you get 3 for 1. Ahora quiero entrar de lleno a lo que es la palabra. And now I want to go fully into what is the word. El capítulo 31 y el versículo 20 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, dice, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, dice, y fue prosperado. So we go there again. 2 Chronicles chapter 31 verses 20 and 21 reads like this. Hezekiah did this throughout all Judah, and he did what was good, right, faithful before the Lord his God. And every work that he began in the service of the house of God, in keeping with the law and the commandments, to seeking his God, inquiring and yearning for him, he did with all his heart, and he prospered. Fíjese cómo es Dios. So, pay attention. This is how God is. Cuando andamos bien alineaditos, mire, que Dios no lo va a dejar que lo avergüencen.
You know, when you're right with God and going straight with God, there's no way that God will let you be ashamed. Pero fíjese bien lo que dice al empezar el versículo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, dice que vino el rey de Sennacherib con su ejército y quiso atacar al pueblo de Israel. So again, this was going on, and of course, what reads next in the next chapter 32 is after all these good things that Hezekiah had done, after these things and his loyalty, Sennacherib, king of Assyria, came. Y ese ejército dice que era el ejército más poderoso en esa etapa de esa vida. So in this moment of time, the armies of King Sennacherib were the most mighty, powerful army in the world at that moment. Pero ¿cuántos aquí sabemos que servimos a un Dios de imposibles? But how many here have experienced and know we're following a God of impossibilities? A un Dios que pelea la batalla por ti. A God that stands up and fights for you. A un Dios que no te va a dejar que te avergüences. Again, a God that will never let you be in shame. Pero yo miro tres enseñanzas aquí en la palabra. And I myself see three teachings in this part of the word. Dice en primer lugar que vino el ejército de Sennacherib, dice, y quiso atacar al pueblo de Israel. So first we see, of course, King Sennacherib, he came and he wanted to attack the nation of Israel. Qué casualidad que cuando el pueblo se decide a servir a Jehová, el enemigo se levanta enojado. So again, it's no coincidence that when you're doing good in the things of God, here comes the enemy wanting to attack your life. Cuando tú y yo servimos o estamos en un ministerio y queremos servir más al Señor, todo el tiempo va a haber oposición, mi hermano. When you and I are trying to get closer with God and you're trying to serve in ministry, it never fails. Here comes the opposition. Al enemigo no le gusta y no le agrada que nosotros que le seamos fieles al Señor. Of course, the enemy does not like it. Try to do things and follow things and do things for God. Ahora, ahí en el versículo 1 dice que cuando llega el rey Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, dice, y acampó contra las ciudades fortificadas, dice, con la intención de, no de darles un abrazo, dice, de conquistarlas. So again, we go back to verse 1, and here it says, after these things, of course, after they've been faithful and cleaned themselves up, after these things and this loyalty, Sennacherib, king of Assyria, came, invaded, and encamped against the fortified cities. And as Pastor said, did this king come to give everybody hugs? No, it says he came in thinking of conquering them. ¿Tú te has dado cuenta que cuando quieres servir al Señor más cosas te van a pasar? Have you noticed when you try to do more things for God, be more godly, more things come and attack you? Tú sabes que el enemigo no va a querer que sirvas a Dios, que le seas fiel. You know that the enemy does not want you to follow God, be faithful to God, and do the things of God. Y el enemigo a veces ataca nuestras fortalezas. And a lot of times the enemy attacks us where we're strongest, where we're fortified. A veces ataca nuestra familia, Sometimes he attacks our family, nuestras finanzas, our finances, nuestra salud our health, y nuestra relación con Dios. and of course our relationship with God. Pero ojo acá, ¿qué es lo que te quiero decir yo? Que cuando uno permanece fiel y obediente en las cosas de Dios, Dios va a salir como poderoso gigante y va a pelear la batalla por ti. So again, the key is not to be pushed over by these things, but keep on going in with God, keep on having faith and following God, and of course, again, God will stand up and He Himself will fight the battle for you. Pero en esos momentos tenemos que estar firmes y confiados en el Señor. But at the moment of attack, we have to be faithful, we have to be strong, we have to have full faith in the things of the Lord. Josué 1:7 dice así: solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente. No dice valiente, dice sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. And in Joshua, of course, here in chapter 1 and verse 7, but we read this in many parts of Joshua. This is awesome. Here's what it says: only you, be strong and very courageous, that you may do according to all the law which Moses, my servant, commanded you,
Turn not from it to the right hand, to the left, that you may prosper wherever you go. Ahora, de acuerdo con la palabra, dice en 2 de Timoteo 3:12, dice así. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, que quiere decir que vamos a tener pruebas, hermanos. Okay, so we went to also the second book of Timothy, chapter 3, verse 12, and it says like this: Indeed, all who delight in piety and are determined to live a devoted and godly life in Jesus Christ will meet with persecution, will be made to suffer because of their religious stand. De alguna u otra manera va a haber persecución. In one way or another, there's going to be persecution. A lo mejor no sé, tú cuando te convertiste al Señor, a lo mejor tu familia fue la primera que te dijo, ya te lavaron la cabeza los aleluyas. And maybe just try to remember, maybe when you first came into to be godly, to become a Christian, maybe the first ones to attack you were your own family, saying, man, you know what, I think they washed your head, they washed you and just made you crazy. O sea que empiezas a tener un problema con tu familia. In other words, you start having problems firstly with your family. A lo mejor fue diferente, tuviste problema con tus finanzas. Or maybe it was different. Maybe you got attacked first through your finances. Cuando decidiste servir al Señor, no te alcanzaba el dinero ya. All of a sudden, when you decided to follow God, then what's going on? Now I don't have enough money. Pero la Escritura aquí me dice que cuando el pueblo se comprometió con el Señor a ser fiel, dice que Dios los bendijo. But you know what we read here is that when the nation decided to follow God, God blessed them. Y así es el Señor, mi hermano. And again, this is how God is. No te va a dejar abajo. He's not going to leave you behind or underfoot. Quizá a lo mejor, en mi caso, por decir, se levantan fortalezas contra la salud de una persona. Or like in my case, maybe something comes up against me, against my health. Pero no por padecer y por sufrir, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete veces, me voy a rendir y voy a decir, ya no voy a seguir al Señor porque me está yendo mal. And not because I keep getting attacked, maybe in my health, not 1, 2, 3, 4, 5, or 6, 7 times, am I ever going to give up this fight? Son más, nomás que no se las quise mencionar. There were so much more, but I just didn't want to mention them. Pero aún ahí yo sé que mi Dios está conmigo. But even though through all those attacks, I know that my God is with me. Ahí Dios va a salir y va a pelear como poderoso gigante por mí. And again, God is going to show up, stand up, and fight like a mighty giant for me. O a veces a través de las pruebas, de las luchas, de las situaciones, de las enfermedades, de todo lo que venga, el enemigo no quiere que tengamos una relación con el Señor. And again, no matter what the problem may be, no matter where he tries to hit you, what the enemy doesn't want is for you to have a relationship with God. Dice en el versículo siguiente, ¿verdad? Dice que en el versículo 2 al 4 de 2 de Crónicas, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Dice, entonces se reunió, dice, mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? So we start reading again in second book of Chronicles, chapter 32, verses 2 through 4. And it says, when Hezekiah saw that Sennacherib had come and intended to fight against Jerusalem, he decided with his officers and his mighty men to stop up the waters of the fountains which were outside the city by enclosing them with masonry and concealing them. And they helped him. With so many people gathered, and they stopped up all the springs and the brook which flowed through the land, saying, why should the kings of Assyria come and find much water? O sea que Ezequías secó las aguas para no darle ventajas al enemigo, que acampara y que tuviera la comodidad todavía de acampar en contra del pueblo de Israel y tener su agüita para que tomara. So Hezekiah did a smart thing here. He said, why should this army come here? They have plenty of place to camp, but why should they also have the comfort of drinking our water? Pero dice la Escritura, ¿qué dice? Que tuvo un consejo con sus príncipes y sus valientes y decidieron, venir con una estrategia militar para secar las aguas que había alrededor.
Again, he got together with his mighty men, his officers, and they came up with this plan, and they decided again to stop the waters, the fountains which were inside and outside the city. Ahora veamos lo que dice Mateo 12, versículo 43 y el 45. Mira, hermano, cuando Dios llega a la vida de nosotros, ¿qué es lo que hace primero? ¿Nos limpia la vida o no? So we're going to the Matthew chapter 12, and we're going to read about what God does when he comes to your life. He cleanses you, he cleans you, does he not? ¿Y por qué le vamos a dar ventaja al enemigo de que quiera venir otra vez y quiera volvernos a dominar? And you know, why should we give the enemy the advantage that he's going to try to come back into our lives and try to make us his again? Dice Escritura en Mateo 12, 43 45, al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, ¿qué dice? Desocupada. Fíjese bien. Barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. So see if you can make the connection between Hezekiah, the story of Hezekiah, and what we're going to read right now. So again, we're going to the book of Matthew, chapter 12, verses 43 through 45. But when the unclean spirit has gone out of a man, it roams through dry, arid places in search of rest, but does not find any. Then the unclean spirit says, I will go back to my house from which I came out. And when it arrives, it finds the place unoccupied, swept, put in order, and decorated. Then it goes and brings with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and make their home there. And the last condition of that man becomes worse than the first. So also shall it be with this wicked generation. Creo que ahí tenemos que hacer una estrategia nosotros. So I believe here we have to do this a strategy. Cuando el enemigo vuelve para atrás, tiene que encontrar nuestra casa llena de la palabra de Dios, mi hermano. When the enemy comes back and tries to reclaim his former home, yourself, we have to be full of the word. La tiene que encontrar ocupada en las cosas de Dios. He has to find that location, that house, that body, full and busy in the things of God. Porque si viene y nos encuentra de glotones no haciendo nada, dice, ok, me traigo a 7 más y el postrer estado es peor, dice la Escritura. So if he comes back to his former house and finds it just being gluttonous and laying around and not doing anything, he says, awesome, his new clean house. He goes out and finds 7 more demons to come to that house and make it worse than it was before. Fíjese, Ezequiel miró y dijo, bueno, hay agua enfrente, ¿por qué les voy a dar la ventaja de dejarles el agua para que estén ellos ahí y tengan la ventaja sobre nosotros? So Hezekiah looked at the land and he said, wow, it's full of water here. Why should I leave this water here for those that are going to invade us and let them drink freely and invade us also? Porque cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Señor, hermanos, créanme que el enemigo va a tratar, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder de Dios. So when the enemy comes into our lives and tries to attack us and take us back into his world, he can see that we're busy in the things of God, and he attacks and cannot penetrate. So why should we give him free roam to try to take his former home back? Hay un enemigo que nos quiere hacer guerra espiritual, mi hermano. You know, there's an enemy who wants to give us spiritual warfare. Efesios 6:12 dice así. So the book of Ephesians, chapter 6, verse 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea que no los miramos. So this is the reality of things as a Christian life and the things of the world, the things that God is trying to teach us and we should know. Verse 12 says, for we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotism, against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against spirit forces and wickedness in the heavenly supernatural sphere.
Por eso es que a veces vienen malos pensamientos a la vida de uno. So that's why sometimes just these bad thoughts start wanting to penetrate into your life. A veces hacemos malos comentarios. And maybe sometimes we say bad commentary, we say the wrong things. Porque hay un enemigo que quiere hacernos una guerra espiritual, nos quiere hacer caer, hermano. Because there is an enemy who wants spiritual warfare with us, and yes, he does want to make us fall. Hay alguien que cuando fallamos te está acusando y me está acusando delante del Señor. Mira, ese es el que te sirve y está fallando. So before God, there is someone who, if you should fall, he's there telling God, look, this is your follower. You know, he fell, he's in sin again, the accuser. Ezequías no quiso darle ninguna ventaja al enemigo. Hezekiah did not want to give 1 inch of ground to the enemy. Segundo de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. All right, so we're going to the second book of Corinthians, chapter 2, verse 11, and here's what it says. To keep Satan from getting the advantage over us, for we are not ignorant of his wiles and intentions. Porque cuando nos descuidamos, hermano, le estamos dando ventaja al enemigo. Because when we let our guard down, it's that we're giving our enemy all the advantage he can get. Cuando pensamos mal, cuando nuestro corazón se daña, le estamos dando ventaja al enemigo. When we're thinking wrong, when we're thinking sinful things, or when we're injured emotionally, we're giving the enemy room to attack us. Y esa batalla que acaba de empezar, el enemigo empieza a ganarla en tu vida y en mi vida. And when we give him even an inch, all of a sudden he gets into our life and he starts gaining ground. No hay que darle ventaja alguna al enemigo, mi hermano. We should not give the enemy any advantage to our lives whatsoever. Amén. Y no proveer para los deseos de la carne tampoco. And also try not to provide any fuel for the flesh in your life. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13 y 14 dice así. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. So we're going to the book of Romans, chapter 13, and verses 13 and 14. And let's see what God's human instruction manual says to us. 13 says, let us live and conduct ourselves honorably and becomingly as an open light of day, not in revealing, carousing, and drunkenness, not in immorality or debauchery, sensuality, and licentiousness, not in quarreling and jealousy, but clothe yourselves with the Lord Jesus Christ the Messiah. Make no provision for indulging in the flesh. Put a stop to thinking about evil cravings in your physical, natural, to gratify its desires or lust. Quizá a lo mejor pensemos, una minterita blanca no está mal. Dilo otra vez. The white light isn't bad. Oh, okay. So Pastor was saying, man, but even my little white lie, it's not harming anybody. It's not bad. Pero una mentirita te lleva a otra y luego se hace una grande. So, maybe you might start off with a little white lie, then to cover that you have to tell a slightly bigger lie, and so on and so forth. Next thing you know, it's the size of a boulder. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 19 al 22 dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjese, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. So that was in Galatians chapter 5, and starting off in verses 19 through 22. 19 through 22. Okay, let's see what our instruction manual says. Now, the doings, practices of the flesh are clear, obvious. They are immorality, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, ill temper, selfishness, divisions, dissensions, party spirit, factions, sects, and peculiar opinions, heresies,
envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes, is love, joy, gladness, peace, patience, and in even temper, forbearance, kindness, goodness, benevolence, faithfulness. Y creo que me pasé, ¿verdad, pastor? Sí. Okay, go ahead. Y la tercera enseñanza, hermanas, dice, hermanos y hermanas, Ezequías levantó los muros caídos e hizo espadas y escudos, dice aquí. Segunda de Crónicas 32:5 dice, después dice, con desánimo, no, ¿verdad? Dice, después, ¿qué dice? Con ánimo resuelto, o sea que había decidido ya, resuelto. Edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, fíjese bien, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, dice, y también hizo muchas espadas y escudos, o sea que se determinó a pelear. So here we see another thing, a key item that Hezekiah did physically here that we can do in our spiritual and natural lives. Again, we go back to the second book of Chronicles, chapter 32, verse 5. Did Hezekiah just lay down and whatever happened may happen? No, this is what he did. Also, Hezekiah took courage and built up all the wall that was broken and raised towers upon it. And not only that, he built another wall outside and strengthened the Milo in the city of David. And he also made weapons and shields in abundance. O sea que Ezequías se decidió a confiar en el Señor y a pelear la batalla. So here we see Hezekiah. He put all his faith in God and did the things that God wanted him to do. And he decided, I'm going to fight this battle. El pueblo espiritualmente estaba caído, hermanos. So the nation was spiritually, you see somebody coming against you to fight you, all of a sudden you feel kind of, sad, depressed, or something of the sort. El pueblo estaba como estaba por la idolatría que tenían. Again, the nation was like this because of the idolatry they had. El pueblo había caído en la idolatría a dioses paganos, dioses de los cuales Dios les había dicho que no inclinaran sus rostros. So again, the former king, the former nation, they all went to follow their own gods, which God himself said, I am a jealous God and do not go after any other foreign gods. Ahora mi pregunta sería, ¿qué será en este tiempo lo que a nosotros nos esté a veces haciendo inclinarnos a ellos? So just think in your lives, hopefully not, but what other things are making you bow down towards them instead of our God? Sí, con el Señor lo tenemos todo, mi hermano. If, why are you bowing down to these things? With our God, we have everything. Porque cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier lucha, encontramos la salida en la palabra de Dios confiando en Él. Whatever problem may come to you, whatever giant, whatever illness, all the solutions and everything that will make us joyous, we find in our God all those answers and solutions. Dice que levantó doble muralla, dice, o sea, se protegió de más. So here we go, the answer's right here. It says Hezekiah, not only did he build one wall, he built two walls, so he was doubly protected. Amén. Se protegió de más, dice. Again, he was overprotected. Doble muralla espiritual, decía yo, wow. So just imagine, spiritually, double wall, double protection. Cuando Daniel, dice la escritura, que supo del edicto que había sido firmado por el rey, dice, él seguía haciendo lo mismo, orando con las ventanas abiertas, directo a Jerusalén, 3 veces al día, dice. So when Daniel himself, saw the edict, saw the new law that they had to bow down to King Nebi, he did what he was normally used to doing. He'd go right into the open window and start praying to God himself. Había peligro, sí había peligro, pero Daniel confiaba más en Jehová. So, how do I say it? Anybody who did not worship Nebi was going to be put to death. Was there danger? Oh yeah, there was danger, but Daniel preferred the true mighty God than Nebi. Dice la escritura que el edicto fue firmado y Daniel dijo, siguió haciendo lo que tenía que seguir haciendo, orando a su Dios 3 veces al día. So it said there that the edict was made, the law was made, it was signed, and Daniel could care less. He said, I love my God more, and I'm going to be right there in the open and pray, and everybody could see me 3 times a day. No importa lo que se levante en la vida de nosotros, mi hermano,
tenemos que confiar que el que pelea por nosotros es más grande que el que viene en contra de nosotros. Okay, no matter what comes into your life or my life, whatever it may be, you know, we should bow down to our God because God is going to help us no matter what situation, what giant may come before us. ¿El pueblo de Asiria era poderoso? Claro que era poderoso. So was the nation of Assyria powerful? Oh yeah, was it powerful? Pero Ezequías dice la escritura que animó a confiar al pueblo en Jehová. But Hezekiah, he did his job and he got the whole nation believing and trusting in the Lord our God. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, mi hermano, ¿quién en contra de nosotros? So we go to the book of Romans chapter 8 and verses 31, and what does it tell us there? It says, what then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? What can be our foe if God is on our side? Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree, dice, todo le es posible. So we go to Mark 9:35, and this is what it says. Mark 9:35. Huh? Oh, 23. Oh, 23? Okay. And Jesus said, you say to me, if you can do anything, why all things are possible to him who believes. ¿O crees que hay algo imposible para Dios? Or does anybody here believe that there is anything impossible for God? Humanamente Ezequías tenía todas las de perder. And, physically, you know, humanly, Hezekiah had everything to lose. Pero ¿sabes una cosa? But do you know one thing? Primero es el cielo y después es la tierra. The first things come from heaven, and then secondly, the things on earth. Las cosas espirituales gobiernan las cosas de la tierra terrenales. The spiritual things govern the spiritual things in heaven govern the things fleshy on earth. El versículo 20 del capítulo 2, segunda de Crónicas 32 y el versículo 20, y termino con esto, y dice, fíjense bien, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, dice, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, dice, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, ¿qué dice? Y luego, y les dio reposo por todos lados. So we read in verses 20 through, ¿cuál era el 22? Through 22, 20 through 22. Wow, awesome victory. Just think about many victories that God has given you in your life, but here we go. Verse 20, for this cause Hezekiah the king and the prophet Isaiah, son of Amos, prayed and cried to heaven, and the Lord sent an angel who cut off all the mighty warriors and commanders and officers in the camp of the king of Assyria. So the Assyrian king returned with shame, face to his own land, and when he came into the house of his God, they who were of his own offspring, meaning his children, slew him there with the sword. Thus the Lord saved Hezekiah and the inhabitants of Jerusalem from the hand of Sennacherib, the king of Assyria, and from the hand of all his enemies, and he guided them on every side. Fíjate nomás, un ángel vino y se encargó del ejército del Sennacherib. So just, you know, we read it, think about it. You saw it here, one angel came down and totally destroyed the whole armies of the mightiest armies of the land of earth on that day, the king of Assyria. Pero Dios miró la fidelidad y la obediencia del rey Ezequías. But Lord looked down and he saw the faithfulness and the determination and that he had all faith in God himself. Un rey que supo reconocer que el pueblo estaba en decadencia espiritual, pero que dijo, de aquí en adelante vamos a obedecer las órdenes de nuestro rey Jehová y las cosas nos van a ir bien.
One king who saw what the former king did and said, we're not going to do this anymore. We're going to leave all that sin behind. We're going to go and follow and obey God and do the things that he wants us to do, and how he was blessed. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos, mi hermano. And again, that is the God that you and I serve. Ese es el Dios a quien no hay imposibles para Dios. And that's the God we follow. And again, there is no impossibilities for our God. Ese es el Dios que si tú y yo confiamos y le somos fiel al Señor, óyeme bien, Él te va a sacar de por lo que estés pasando. So that's the God. If we're faithful and we follow him, that's the God who's going to come down and take you out of any situation, any problem. El ejército de Sennacherib pensó que iba a avergonzar al pueblo de Israel, pero el avergonzado fue él. So this army, this nation, this king, King Sennacherib, thought they were going to come down and embarrass and totally make Israel and King Hezekiah look the fool. But God turned everything around and made him, Sennacherib, look the fool. Fíjate que nuestro Dios no puede ser avergonzado. Again, just think about it. Our God has never and can't be shamed. En la cruz Satanás pensó que había derrotado a nuestro Señor Jesucristo. Again, with Jesus on the cross and he died for us, Satan thought he had won the battle. Pero ni la muerte tuvo poder en él. But not even death had any power over Jesus Porque dice la Christ. Escritura que resucitó al tercer día, dice, y fue a la presencia del Padre, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Because the word says he rose on the third day, and now he sits at the right hand of the Father, which is a position of power. Así es que si confiamos en Él y somos fieles a Él, hermano, no vamos a ser avergonzados. That if we have faith in him, we follow him, that we will never be shamed, brothers and sisters. Cuando somos avergonzados es porque faltamos en algo, hermano. And if we do fall in shame, it's because we are lacking in one area. Pero si nos decidimos como el rey Ezequías, Señor va a pelear la batalla por ti y por mí. But if we determine and decide just like King Hezekiah to follow him, he will follow you and never shame you. ¿Recibe la palabra? Do you receive the word? Póngase sobre sus pies, por favor.